दजाल, मुसलमा, कजाब, याजूज माजूज और ज़मीन में धंसाए जाने के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान। हज़रत सफ़ीना रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बयान फरमाया और इरशाद फरमाया, मुझसे पहले हर नबी ने अपनी उम्मत को दजाल से डराया है। उसकी बाई आँख कानी है और उसकी दाई आँख में नाक की तरफ वाले गोसे में गोश्त का एक मोटा सा टुकड़ा होगा जो आँख की स्याही पर चढ़ा हुआ होगा। उसकी दोनों आँखों के दरमियान काफिर लिखा हुआ होगा। उसके साथ दो वादियों भी होगी, एक जन्नत नज़र आएगी और दूसरी दोजख, लेकिन उसी की जन्नत हकीकत में दोजख होगी और उसकी दोजख जन्नत होगी। और उसके साथ दो फरिश्ते होंगे जो नबियों में से दो नबियों से मिलते जुलते होंगे। एक फरिश्ता दजाल के दाहिनी तरफ होगा और दूसरा बाई तरफ, और उसमें लोगों की आजमाइश होगी। दजाल कहेगा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? मैं मारता हूँ और ज़िंदा करता हूँ। इस पर एक फरिश्ता कहेगा, तू गलत कहता है। इस जुमले को उसका साथी फरिश्ता सुन सकेगा और कोई नहीं सुनेगा। दूसरा फरिश्ता पहले फरिश्ते को जवाब में कहेगा, तुमने ठीक कहा। इस जुमले को तमाम लोग सुन लेंगे। इससे लोग यह समझेंगे कि यह फरिश्ता उस दजाल की तस्दीक कर रहा है। यह भी आजमाइश की एक शक्ल होगी। फिर वह दजाल चलेगा और चलते चलते मदीना पहुंच जाएगा, लेकिन उसे मदीना के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। फिर वह कहेगा, यह तो उस अजीम हस्ती यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बस्ती है। फिर वहाँ से चलकर शाम देश पहुँचेगा और अफीक मुकाम की घाटी के पास अल्लाह उसे हलाक करेंगे। जिन्नात के दावत देने पर हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाहु अन्हु का कबूल इस्लाम। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब नबी ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबस हुए, उस वक्त मैं शाम में था। मैं अपनी किसी ज़रूरत से सफ़र में निकला तो रास्ते में रात हो गई। मैंने कहा, मैं आज रात इस वादी के बड़े सरदार जिन की पनाह में हूँ। जमान ये जाहिलियत में अरबों का ख्याल था कि हर जंगल और हर वादी पर किसी जिन की हुकूमत होती है। जब मैं बिस्तर पर लेटा तो एक मुनादी ने आवाज़ लगाई। वह मुझसे नज़र नहीं आ रहा था। उसने कहा, तुम अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि जिन्नात अल्लाह के मुकाबले में किसी को पनाह नहीं दे सकते। मैंने कहा, अल्लाह की कसम, तुम क्या कह रहे हो? उसने कहा, अनपढ़ो, मैं अल्लाह की तरफ से आने वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिर हो चुके हैं। हमने मक्का में खंजू मकाम पर उनके पीछे नमाज़ पढ़ी है और हम मुसलमान हो गए हैं और हमने इत्तिबा इख्तियार कर ली है। और अब जिन्नात के तमाम मकर व फरेब ख़त्म हो गए हैं। अब वह आसमान पर जाना चाहते हैं तो उनको सितारे मारे जाते हैं। तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ जो रब्बुल आलमीन के रसूल है और मुसलमान हो जाओ। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैं सुबह को देर अयूब की बस्ती में गया और वह एक पादरी को सारा किस्सा सुनाकर उसे इसके बारे में पूछा। उसने कहा, जिन्नत ने तुमसे सच कहा है। नबी ये हरम मक्का में जाहिर होंगे और हिजरत करके हरम मदीना जाएंगे। वह तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम से बेहतर है। कोई और तुमसे पहले उन तक ना पहुँच जाए, इसलिए जल्दी जाओ। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैं हिम्मत करके चल पड़ा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर मुसलमान हो गया। इब्ने हसाम ने उमरो व सबा के दरमियान दो एक नाम
اور برائے ہیں، شام کے رہنے والے تھے۔ قبیلہ لخم سے نسبی تعلق تھا اور مذہباً عیسائی تھے۔ اسلام لانے کے بعد سے جتنے غزوات پیش آئے سب میں شریک ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفاف گزارا کے لیے شام میں کرائے آنے کا ایک حصہ آپ کو دے دیا تھا اور اس کی تحریر سند بھی لکھی دی تھی، مگر دیار محبوب کی محبت نے وطن کی محبت خاموش کر دی۔ چنانچہ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے ثلاثہ کے زمانے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے ہی میں رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ملی فتنہ و فساد شروع ہوا تو آپ بادل نہ خواستہ مدینہ چھوڑ کر اپنے وطن شام چلے گئے۔ آپ جب شام سے مدینہ آئے تو آپ اپنے ساتھ کچھ قندیلوں اور تھوڑا سا تیل بھی لیتے آئے۔ مدینہ پہنچ کر قندیلوں میں تیل ڈال کر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لٹکا دے اور جب شام ہوئی تو انہوں نے انہیں جلا دیا۔ اس سے پہلے مسجد میں روشنی نہیں ہوتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور مسجد کو روشن پایا تو پوچھا کہ مسجد میں روشنی کس نے کی ہے؟ صحابہ کرام نے حضرت تمیم رضی اللہ عنہ کا نام بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، ان کو دعائیں دی اور فرمایا اگر میری کوئی لڑکی ہوتی میں تمیم رضی اللہ عنہ سے اس کا نکاح کر دیتا۔ اتفاق سے اس وقت نوفل بن حارث موجود تھے۔ انہوں نے اپنی بیوہ صاحبزادی ام مغیرہ کو پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں ام مغیرہ سے حضرت تمیم رضی اللہ عنہ کا نکاح کر دیا۔ فتح الباری میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح با جماعت قائم کی تو مردوں کا امام ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو اور عورتوں کا امام تمیم داری رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا۔ ایک مرتبہ روح بن زنام تمیم داری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئے تو دیکھا کہ گھوڑے کے لیے جو صاف کر رہے ہیں اور گھر کے تمام لوگ آپ کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ روح نے عرض کیا کیا ان لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس کام کو کر سکے؟ آپ نے فرمایا یہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے گھوڑے کے لیے دانہ صاف کرتا ہے اور پھر اس کو کھلاتا ہے تو ہر دانے کے بدلے اسے ایک نیکی ملتی ہے، اسی لیے میں خود اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہوں تاکہ ثواب سے محروم نہ رہ جاؤں۔ انہوں نے ایک بہت قیمتی جوڑا خریدا تھا، جس روز ان کو شب قدر کی توقع ہوتی تھی اسے اس روز پہنتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ یہ خلافت میں ایک مرتبہ مقام ہیرا میں آگ لگ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے واقعہ بیان کیا۔ حضرت تمیم رضی اللہ عنہ وہاں گئے اور بے تر آگ میں گھس گئے اور اسے بجھا کر صحیح سالم واپس چلے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کو خیر اہل مدینہ کے سب سے اچھے اور نیک آدمی فرمایا کرتے تھے۔